आमने देखुथिलु खाइबा द्वारा किए भी केबे भी मारा हेबे नाही कि असुचि हेबे नाही। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने मु आपण मानक कहबाक चाहे मु ए जगत रे अछि मालिक ऊपर अछंती मालिक मते जेते दिन रखिछंती मु भी एठार अछि किंतु भलो जिनिस जहा आवश्यकता अछि आजिकाली रो लोक मानक आज्ञा देखिले बहुत दुख लागि जाउछि। काहे कि दुख लागि जाउछि ना से माने आ जनंकर खाइबुनु जनंकर तांकर छुईबुनु हाँ आउ जनंकर से पीबुनु मन इच्छा गुटे से माने व्यवहार करू। आपण मानक देखिबी वाक्य पढ़ंतु पढ़ंतु आपण माने पढ़ंतु मार्क लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 16 पदरे कौन लिखा जाए जानी। प्रथमे जो माने वाक्य को ध्यान करिवे किबा मो वीडियो को जो माने देखुछंती सेमानंको निमंते जहार कान अछि से सुनु ध्यान देकी सुनंतु कौन सुनिबे 18 पदरे पढ़ंतु यीशु सेमानंको कहिले कौन कहिले जानी छंती एरे निर्बोध माने तुम्भे माने भी सही प्रकार निर्बोध की कौन पाए कहिले तुम्भे माने भी सही परी निर्बोध की माने जो माने जानती नाही थे जो मानकर बुद्धि ही नाही सही प्रकार लोक माननको नहीं जगत रे थिबा समय रे ही कहिथिले कौन कहिथिले तुम्भे माने भी से माननको परी निर्बोध की काहे कि मनुष्यर मुखरे जहा प्रवेश करे ताहा असुचि करे नाही किंतु जहा हृदयरु बाहरे ताहा ताहाको असुचि लोक माने कौन करंती नाई तांको घरे मु खाइबिनी आंको घरे मु खाइबिनी छुईबिनी खाइले कौन हबो आज्ञा नाई मु असुचि हे जिबी मारा हे जिबी हट वाक्य कौन कहूची वाक्य आपण माने भलरे ध्यान करंतु लोक माने अछंती जे नाई तांको घरे हमें खाइबुन ठीक आज्ञा जदि से माने परिष्कार नहांती महिला हाथ रे आपण मानकु देउछंती ता खांतु नाही प्रकृतर रोग हे जिवो मरि जिवे किंतु भलो लोक माने परिष्कार लोक माने आपण मानकु देउछंती तांको घरे जांतु खांतु आज्ञा आपण मानकर शरीर बंचिबो भोकरे रहंतु नाही ठीक कथा आपण भोक लागु नाही बोली खाइबे नाही ठीक खांतु नाही किंतु तांको घरे खाइले असुचि हे जिवु कहंतु नाही किंतु जिनसटा रहउची कोन मुखरे जहा प्रवेश करची कोन प्रवेश करची आज्ञा मद मांस कथा मु कहू नाही मद कथा कहू नाही मद आपण माने जानी जानी पिउछंती ता प्रवेश कला परे पुनी बाहरे केमती बाहरे हृदय कुचिंता नर हत्या अभिचार दुष्टता सत्यता इत्यादि प्रकार से 13 प्रकार लेखाई आज्ञा आज्ञा एटा मो लोक विरोध रे कथा कहू नाही एटा मो कहूची जे को पाप कर्म करिबा निमंते एहा सिखाउची भूल बाटो जो माने सिखाउछंती से मानको निमंते कहूची अर्थात दुष्टात्मा विरोध रे मो कहूची दुष्टात्मांकर पिता किए से आरंभ रु पाप करि आछि सेथि निमंते एहा लोक मानको जे सिखाउची ताकू मो कहूची किंतु लोक मानको विरोध रे कथा कहनी लोक माने फेरंतु जानंतु तापरे उत्तम काम करंतु निज शरीर निमंते भलो काम करंतु एहा महाबेच किंतु तांको घरे खाइले असुचि हे जिवु कहंतु नाही किंतु जिनसटा रहउची कोन मुखरे जहा प्रवेश करची कोन प्रवेश करची आज्ञा मद मांस कथा मु कहू नाही मद कथा कहू नाही मद आपण माने जानी जानी पिउछंती ता प्रवेश कला परे पुनी बाहरे केमती बाहरे हृदय कुचिंता नर हत्या अभिचार दुष्टता सत्यता इत्यादि प्रकार से 13 प्रकार लेखाई पदरे आपण माने पढ़ी देबे आपण मानक मु कहिबा पई चाहिबी मुखरु जहा प्रवेश करूची शरीर बंचिबा निमंते ताहा भोजन करंतु केबे आज्ञा आपण परिवर्तन हे आज्ञा खाइले आपण मरिबे नाही आज्ञा जदि न खाइबे मर जिवे आज्ञा आपण माने साई पड़िसा रे लोक मानकर खाइबे नाही किंतु जोटे जिबे आज्ञा होटल रे जाई खाइ जाइतिबे सेटे को माने रुसे करथिबे जानि छंती आ की प्रकार खाद्य रुसे कर जाउची ता आपण माने सुनि छंती सेथि निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत रे आसीथिबा समय कहिले तुम्भे माने भी से मानक निर्बोध मानक परि हो नाही जहा मुखरे प्रवेश करे
ତାହା ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଣକୁ କି ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିବା, ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବା, ଜଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା କରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନରହତ୍ୟା କରିବା, ଆଉ ଏ ଝିଅକୁ ସେମିତି କରିବା, ସେ ପୁଅକୁ ସେମିତି କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ଅଶୁଚି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରୁଛି। ଭଲ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଚିନ୍ତା ବାହାରୁଛି, କୁଚିନ୍ତା, ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ବି କେବେ ବି ମାରା ହେବେ ନାହିଁ କି ଅଶୁଚି ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି, ମାଲିକ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଲିକ ମୋତେ ଯେତେ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ବି ତାହା ଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଟା ଖରାପ ଜିନିଷ, ତାହା ମୁଁ ଖାଇବି। ଯିଏ ବି ଦେଉ ଆଜ୍ଞା, ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ବିଷୟ ହୃଦୟରେ ପଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ହୁଏ, ହୃଦୟରେ ରୁହେ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଖାଇଲା ପରେ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ଗଲା ପରେ ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଶୁଚି କରିବାର